هلو مرحبا قرم مرحبا كمي تخونوا I know لنجيناكم مش يقرأتها زيادة حتتي دحان يوم حتتي أفتي أزلو يوم anyway sorry حوات أفتي بيزي وعدنا أفتي كلاس مالتي جوالي عربن قدام سنبتنا نمهر نحنا بزي أقاط أمخ نقرأكم عربي قدام سنبت نمهر شدشتا عينت بروغرامنا نمهر so very much سالساي درجة كنمسينا سالساي درجة خنبل كلنا يا انتاي نمهر مجمرة باجت نمهر اتحسا جنزب انتاي جنزب بتعمي ساينس like finance نمهر قالا ايكونن بلا بلوز بحاللن دحرو ناب ستاك ماركت كساب شام نايك فالا لنا نمهر كميجر كاينفست جبر كله ولا بكندا زلهم يا كيلاتات اللونا ممهرانا ايجوال كلتا انا ران نقبرو نزي قدايزي دحريو ناب ستاك ناب سوري ناب ريل استيت ناتو كساب تشعتك فالا لنا سينجل فاميلي هوم كميجر كاحت جز تخيل ناي بيزنس ناي انفستمنت ريكوتاس كله مسو استهسر الو دحرو ناب بيزنس كميجر كات ونن كازبل بيزنس كان مهر كساب شد الشخفال يخونا لهم قصيلنا انشورانس اين شيطن انشورانس نمر انتي مسلنا يغزاكم انتي مسلنا بيزنسكم انتي مسلنا ميكناكم انتي مسلنا لايفكم كلكم زخل نشاط ايكونان ثلاثه عينت انشورانسات اربعه عينت انشورانس نريكم كم دس بلوكم شو كابتن تغزوت تخلو we don't sell anything like بمقصال number 1 and most important everyday microeconomy نمهرنا احنا microeconomy احنا بقولنا قطبانا زي كوينو انت كوينو لو معت ماركت نوريو تسلا انت كوينا اندكس تا كوينو S&P انت كوينو كوتاس كله ETF تا كوينو زبمولو اندا مهارنا يعني شاد شاي بقى شدشته بروجرام لنا قال فلي بروجرامز غبرخا that is my lovely thing up tom US right امتخا بزعبا like ناي تاكسي نمهرين حوات تاكسي كبيجركم فايل تقبروا تدخلوا بعلهم اندبندنت تخونوا بعلهم فايل تقبروا تدخلوا سبيشالي W2 تقبروا نحكمكم بعدنا نمهركم نخلينا ابي تدخلوا بمقصال انتاي تاكسي براكت انتاي كميجركم فايل تقبروا تدخلوا بنفيتار دخلوا ناي تاكسي زي مقصال مسؤون مستي ناي اتمي اسزلهم مست تاكسي تاساسيرنا نمصوخا ناي تروتا ገንዘብ ታክ መስራሎ advantage انتاي روزا اري 401k Damn, that's what are you talking about? This is a lot. Yes. Mamaharan, Celeste Mamaharan. Not one, not two, three. All right. Celeste in Anamher. Welcome. Salsa Kafal Johanam Sayna Hawat, Injek Varna, Kafili to Hadai. I'm not gonna tell that it's very cheap, mostly Nahana Madabna Wake up Lana, Nitahabisha Mamhari. So نايلم عند الاستنادة بين أخذ متسحوات ناب ناي إيلان ماسك sorry I know شو خمس عنيرني too late كود اسبلي تسلا كوريدا yeah I know that but it's okay don't worry about it let's come out so تسلا أنت عانت production أنت هلنا إيلان ماسك أنت هيلو نابتيا تو يوتيوب ناخذ متس كسب سبات تحاوسوا وكأز تأخذوا ونسهم كأشر كسب تجبروسكي دلو دخاء إبلنا له مدة عند كفالي يعني نبت خالع يدخل حوات this is أبزخنا نهر كلنا خن زارب كلنا إحنا we are not speaking about politics زي ولا أنا politics كتحزوين دلنا أبدقها الحمد لله أنا أنت عانت إمنا تعلني ده أنا عامل كده I don't want to say that زي أبزي ده درف زي أجن نزز مت أنا زلوا سي دلو دخاب لالو بمن تأخذ كيرو عدل اللي مسيلكم دلو دخامن إسيكم كله نابتي زمت زلوا إز بزلوا بس زمت أنا زلوا سي دلوات دخم أنت عانت world ويك أنا بي أنا مت زلنا let's قدمن كابكوني أتناتي خانم بسنات بتخلق الربرة لودي خامن السيف عيتبل النق ولق زلق كرع النق ببلزة أتفي خامس تفقي أحلف كالوت مهار لودي خانم كببة أنا روي تبلن ربحة بدوت تقدم بحلن علو تمزن لا نقد لنا حالنات نفتر حدش معراب مغير هوات وفرحات بتكون زبابا خناقين من كتر مكر ببار مدهن مبدا خلون مبار دولودي خامل زي زلزل مدن ببراح أخبار نانا
مكان لوتي كبر خانة مبلاس من السيد لودي خاية نحويات ننسك عجبنا مبراس من السيد لودي خاية أنا اللي نسكفتها كده سكفوخ حدك نتوب لنا تفتوها بكبر غميقة حبايتها يدرك تزنقروات تباهيك بكل حقبر انت غير بليس كبنا صابين كان زاب سلامين كمنبر سكفتها كده سكفوخ نتركا عن تحت تفلتنا يا رفاقر تطبقك هو تعمله تتسفانا كتسيت تبركا وتكتك علك هذا زانا علك عدو أبيني راقب يا نسرايل عابل نتقول أبي الله على وينا سخونة نعاقة نسغاغي تدوني غاب نكتبوخي عاب كله بغلو تدوني غاب تغاليسكا بارنت نمبرعا لاليرو تصفق برق كدال قبلو جراغ بدرلو يتبكالو أبا خايزت بي تاريد المباح دلو كل وقت دايما رح يغامرا عقلي يا خيدلو عقلي كالري بيني صباح بزحكي تخفل قلك بدك على قيل وقع رداك ما كذبي تخرب رخا ومثل دقيق بيكا يسك في بتايخا عقلي يا خيدلو عقلي كالري بيني وقع رداك ما كذبي تخرب رخا وفرق من بس تبارني زحاتنا خد بس تواخي زحمة مكتوبة تماسني زدنا نخدنا تغاتني زفر سخت قل زحانوي زحرر خدت تقاهمي لا لي لو لا لي لا Well, yes. Okay. Thank you. انتايو نابي از وسرا زلو خوات مسلكم دلوات دينا نزز مص زلو I'm not speaking بزعبا politica كون حوات ابو نفع يكونكم so whatever እዚ ዓለምና ናበይ ትኸይድ ኣለና ስለዚ እዚ ዝመጽእ ዘሎ እታ መንእሰይ ንስኻ ድልውልኻ በዚ ኢና ጀሚርና ኣብቲ ክላስ ንሕና ክንምህር ከለና በዚ ብዛዕባ እዚ ኢና ኢንፑት ሂብና ኣብኡ ብዙሓት ክኢላታት ኣለውና ብጣዕሚ ትንታነ ሂቦምሉ ማለት እዩ እዚ መንእሰይና ናበይ ኸይድ ኣሎ ንሕና እዚ እንድሕር ዓለምና ናብ ስጉማሊና ናበይ ንኸይድ ኣለና ከም ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ከዋፀና ክእል እዩ most of ዝረኣናዮ እዛ ሕጂ ንሪኣ ቪድዮ ብዛዕባ እቲ ናይ ሮቦታክስ ትብል ሰለስተ ነገር ንኽርኢ ሮቦታክስ ሮቦት ካልእ ከም ሕብረተሰብ ንዓና ኣዝዩ ጎዳእና ምዃኑ ኢና መደምደምታ ገይርናሉ ኣብቲ ናህና ክብል ከለኹ እቲ ስራሕና ንሕደገሉ ይመፅእ ኣሎ እተን ሮቦት መፅአን ይውልውሉ ኣለዋ እተን ሮቦት መፅአን የፅርያ ኣለዋ ንሕና ኤዱኬሽናሊ ትሕቲ ለበል ከም ዘለና ኩልና ንፈልጥ ኢና ሶ ሲምፕል ኣነ እዛ ዝገልጣ ዘለኹ እዛ ፋይናንስ ተምሃርኳ ወይ ከዓ ዝምህራ ወይ ከዓ ዝብላ መፅአን ንሰን ይሰርሕኦ ንሰን ይዕብልልኦ ሕጂ
ብጣዕሚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣሻቀሊ እዩ ነቲ ጀነሬሽን እውን ነቲ ወለደታት እውን ብጣዕሚ ከሰጉሞ ከቢድ እዩ እተን ሮቦትስ ዓርክኻ ትገብረን መፅአን ኣብኡ ሰርሓ ምሳኻ ዘናግዓኻ ከተሲ like a people so ንስኻስ ንሰን እንድሕር ኣምፂኻ ኣብኡ ኮፍ ኢላ ምሳኻ ወይ ከዓ ኮፍ ኢሉ ምሳኻ ሮቦት እንድሕር ይዕለካ ዘናግዓካ መስተ ምሳኻ እንድሕር የብላልዩሲ كم ሕብረተሰብ كم ጀነሬሽን ንሕና ፅቡቅ ሕብረተሰብና እቲ ባህልና ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ኩልኩም ትፈልጥዎ ሓወይ ሓፍተይ ኣኮይ ኣሞይ ባህልቲ ኢና ማለት እዩ በያደይ እሱ ሉዝ ክኸውን እዩ ምሳኻ ኣምፂኻስ ንቆልዑትካ ክምህሩልካ ክእሉ ሮቦት ካልኦት ክገብሩልካ ክእሉ ሶ in a future ናህና very good ገይሮም explain ዝገብሩ they are way professional ሰባት እዮም ከማን ቀለልቲ ይኮነን ናህና overall ክንሪኦ ከለና end of the time እዚ ኣገዳስነት የብሉን ከም ሕብረተሰብ ኢሎም መደምደምታ ዝገብሮ እዚ ከመሓላልፋ መጀመርያ ፈትቶም ኣብ ናተይ ትምህርቲ ወይ ኣብ ትምህርቲ ንምሃር እዮም እዚኣ ኣክሳቢ ይኮነን ብዓይኒ ቢዝነስ ካልእ ክርአ ይኽእል እዩ ብዓይኒ ገንዘብ ካልእ ክርአ ይኽእል እዩ ብዓይኒ ዕብየት ቁጠባ ንኣሜሪካ ንካልእ ነቶም ምዕቡላት ሃገራት ካልእ ክርአ ይኽእል እዩ ግን ንሕና ብዓይኒ ኣብ ዓድና ነብር ኣብ ኣፍሪቃ ዘለና ካልእ ዘለና ወላት መፂና ተሰዲድና ዘለና ግን ምስኡ ፊት ክንገብር ኣይንኽእልና ምስኡ ፊት ስለዘይንገብር ሉዝ ክንከውን ኢና ትሪኦና ኣለኹም ሶፋር ላይክ ዩ ኖ ኣብ ሳምስ ክለብ ደና ካልእ ዘፅርያና ካልእ መፅና ኣለዎ እዚ ዳመጅ ክገብረና ይኽእል ንዝብል ኢና መፂና ከም መደምደምታ ኣብዚኣ መዕለቢ ጌርና ኣላ ግን እንታይ እዩ so what we can do ንዝብል ሕቶ ከዓ መሊስና ማለት እንታይ ክንገብር ኣለና the most important ክንገብሮ ዘለና እቶም ንምሃር ዘለና ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለና ኤዱኬሽን ንምሃር ዘለና ኣብ ኮሌጅ ዲ whatever any university ዲ እንተሊኻ ምዚ ናይ AI ቴክኖሎጂ ትምህርቲ ብጣዕሚ ክትዛመድ ክትክእል ኣለካ ክትማሰል ክትክእል ኣለካ ዓይናይ ስራሕ ይኸ ብኦም ክትካእ ዘይክእል ንስኻ ንኡስ መንእሰይ ኢኻ ወዲ 20 ገለን ከባቢ 30 እንድሕር ኮንካ ፊቸር ናትካ 20 ዓመት 40 ዓመት like 40 ዓመት 50 ዓመት ሲ ኣነ ኢንጂነር ተመሪቀ መፅእ ወይ ከዓ ኣካውንቲንግ ተመሪቀ መፅእ እንተልካ ኣካውንቲንግ ተመሪቀ ደስ ብለ ኣካውንቲንግ ኮ ፋይናንስ ተማሂርካ ያ forget it ናተይ ስራሕ ሮቦት ክወስዶ ይፅባሕ ንኮ ፋይናንስ ኢካ no ናቲ so እንታይ ዓይነት ስራሕ ይዋፀካ ምስኡ እንታይ ዓይነት ስራሕ ይኸይድ no engineer እንዴ ክመፅእ ይኽእል እንዴ ኣነ ዲዛይን ገብር ካልእ ገብር no they will take it so እንታይ እዩ ክትመርፅ ክትክእል ኣለካ እቲ ትምሃርዎ ትምህርቲ ካብ ሕጂ ክትፈልጥዎ ክትክእል ኣለኩም mostly ምስኡ ምስቲ ናይ AI ዝተሓዝ ነገር እንዳተምሃርኩም ከዱ ደስ ይብለኒ እዚኣ ናተይ እውን ኣይኮነን ናይቶም ተምሃሮ ሒዘያ መፅእ ዘሎ ከባቢ like you know an average ብዙሓት ተምሃሮ ኢና ኩልና ኢንፑት ዝሃብና ኣሎ ማለት እዩ like ህዝብና ዲ መንእሰይና ድዩ እቲ ዝምሃሮ ትምህርቲ እውን ክፈልጦ ክኽእል ኣለዎ ካብ ሕጂ ስቂሉ ይኮነን ኣነ ደስ ይብለኒ እንዲ ፋይናንስ ኢለ ተማሂረ ነው ፅባሕ ንጎ ፋይናንስ ተማሂረ ሃየር ኣይገብሩን እዮም ስፔሻሊ ኣብዚ ፋይናንስን ላይክ ዩ ኖ አይቲ ነገርን ዘለኻ ላይክ መጀመርያ ዝጥቃዕ ነገር ንሱ እዩ ማለት እዩ ዋላ ኮንስትራክሽን ዝገብራ ርኢና ማለት እዩ ሲሚንቶ ዝገብራ ሶ እዚ ሜቢ 5 years ክኸውን ይኽእል 10 years ክኸውን ይኽእል እዩ 10 ዓመት 15 ምክንያት ኣብ ኮሌጅ ኣለኻ ድሕሪ 10 ዓመት ዋላ ስራሕካ እንድሕር ወሲዶ እሞ ወይ እውን ድሕሪ 5 ዓመት እንድሕር ካብ ስራሕካ ተሰይካ it's hard ስራሕ ንምርካብ ማለት እዩ ሶ ንጠንቀቕ ንፍለጥ እንታይ ንምሃር ክንፈልጥ ኣለና ተማር ኮሌጅ ዘለና ማለት እዩ ተም ካልእ ከዓ ታክሲና ንዝውር ዘለና ኦበርና ንዝውር ዘለና ትራክና ንዝውር ዘለና ኩለን የምፀና ኣሎ ኢላ ማስካ ኣሕዋቴ ኦኬ ኦበር ታክሲ ሮቦ ታክሲ ኦኬ ትራክ ሴሚ ትራክ so what's going on in here እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከዓ we have to decide ኣብዚ ከዓ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኦኬ ምሱ ዝተሓዝ I know ብዙሕ ኣሎ እንዲ ሕጊ ሬጉሌሽን ኦኬ ሮቦ ታክሲ መጀመርያ እንብላልና 2025 ክጅምራ mostly 2026 2026 ክጅምራ ኢና እንብላልና according ila mask ማለት እዩ ክልተ ዓመት ዘለካ እንታይ ክትገብር ዘለካ ወን ሬጉሌሽን ኣለወዲ ሕጊ ኣለወዲ ከተፍቅድ ያ ክትገዝእ ትኽእልካ ከባቢ 30,000 ዋጋን እንታይ መስላ ንስኻ ምዚ ስቴክ ክትገብር ኣለካ መፅአን እንድሕር ወፊረን ብሓደ ካምፓኒ ዝውንና እንድሕር ኮይና ንኩሉ ሰብ ዕድል እንድሕር ዝህቦ ኮይና ከባቢ 30,000 ዋጋ ደስ በለ 2-3 ክገዝእ ይኽእል ንኣብነት ማለት እዩ ወን ንስኻ ክትገዝእ ትኽእል ኩሉ ሰብ ክገዝእ ይኽእል እቶም ሃብታማት ሚልዮናት ቢልዮናት ላይክ tens of thousands ገዝኦን ይኽእሉ ንኣብነት ማለት እዩ ኣብቲ ማርኬት ክመላእን ሶ ስራሕካ ክትሕደግካ ማለት እዩ ሶ እዚ ኩሉ ዝመፅእ ዘሎ ኣሕዋት we have to ድሉ ድኻ ዝብል ዘሎ ናይ መዳ ዘምፀኽዎ ኣላብ ዳጋይ ማለት እዩ ድሉ ዋዲና ነዚ መፃና ዘሎ ሲ ካልእ ዓለም ኢና ንሰግር ዘለካ ታኒ ፅበያ ነበርና ፊቸር ኢት ካሚን ናው ማለት እዩ ኢትስ ካሚን ብኸመያ like we robot ኢሉ ጅምራ ታ ቪድዮ ከሪአኩም ኢና ኤክስፕሌን ገብረ ብዙሕ ማለት እቲ ንፅበየ ነበርና ዘይኮነ እቲ ዓለም ክመፅእ ዝኽእል ዋላ ብዙሓት ኣለውና ተንተን መፅሓፍ ቅዱስ እውን ኮዚ ይብሉና ማለት እዩ ሶ ታ ዓለም ናበይ ገፃ ትመፅእ ኣላ ወሳኒት ምስኣ እንድሕር ሻርፕ ክንከይድ ዘይክእልና we are behind ንድሕሪት ክንምለስ ንኽእል ኢና
كل سرحنا نحدق نحكي لنا زلنا جزاري زلنا نبرتون كتفي خدمات alright so زيا مسج حزيا مزي خابتم تمهارون تمهارو كايبلمني كلهم مهاراني ما بكا حزيا ازمص اخيا قد انا هنا مخانيم مدمدم تاغيرنا زلنا let's move forward نابتي زو على event I know on كوغبريت اجا يكونن let's see ثلاثه عينت مجمريا ثلاثه عينت برودكت انا هري ابزي حوات مالتي بزعبا روبو تاكس خرينا روبو بانك رينا روبوت كرينا ترجمهم كا روبو تاكس مالت وكا كاب تاكس مالت يا تاكس مالت خلنا نفلت روبو بانك مالت كا نسخه بانك وينا خبزا ميني باس بهلا بعدنا ميني باس نا 10 سب تلعل كا نسخه بس يلا مالت دن روبوت كا كم سب كوين مصيل مالت زي انا نهري سلستين انتاي مسلا كمين زي ان كرينا اي نو نوح فيديو that's okay let's go back my friend make sure تعشو مخلل لني what's going on here yes I'm alright دمت ندحر زي سمع علي قال ملا نقول لكم alright on قبرنا كباب 10 7 دقائق قلنا تيت انت انا اما اكلنا Ladies and gentlemen, here, everywhere, online, around the world, outer space, I'm Franz. And on behalf of everybody at Tesla, welcome to We Robot. Just want to thank Warner Brothers for hosting us here. As you know, this is the birthplace of many epic films, many of them depicting a vision of the future. We're here tonight to experience that future that is closer than you think. Look this. That's what we said it. حوات عبد الله نالو ما أنتي بلصنيحو نتي فيجن نت فيتشر كنرئينا مالتي سلازي إتا فيتشر تبهال رئينا إياه أبزي closer that we think مالت كبلنا خلصي كابتي جميتنا ينبرنا أب جزء قلتيفها مزيالا مالت تمزعت بهالس قلتيفها مزيالا زي أختم عندي أخذت طفل ياسي تمزعت بهالسي قلتيفها مزيالا إزبلنا زلوا so انت عتا مصاي ازي انتروداكشنز قبرد له انت عتا مصاي بقى تا فيتشر تبحال ازيا زاهجب زي انا ريا بطعمي تم زيرا اخما بطعمكم يو غنا سربرايز كتقرهم اخو مالتي كابزين العلون كخيدي قصلي مالت let's go for it And who better than Elon, right, to show us that future? So it looks like Elon's on his way, so let's welcome him up here. Yeah, mostly إيلان مالت إيلان راح يكون كلن دين طاي تسلا يكونت بزعبا زيناي AI بمولو أن تقبر زلوا most probably like in Nvidia يكون كالي كلن كامباني أبو invest قبر زلوا إن so إيلان كا mostly زي product زر إنه لو معنتي like create غير وزل سبي نرعايو Alright, sorry. First of all, look this what zia eta cab taxi we ca cyber taxi like let's call it robo taxi in baladhan robo taxi we cyber taxi come this welcome tsawa robo taxi cyber taxi zia ilan abzia remote yebulun معصي كفتن ولا حتى تكفن كم زيا تا مكينا نابع من امصوا بينا امصيا ترازو لهم دارو تاكسي بينا بزي سب يانا امصيا ابو خمي غير تطوا بلوان زبل حتو لايك ابلكيشن الله حوات كلنا هرينا ابز حلفهم كل شيء قلصنا نرنا اتا تليفون كابلكيشن الله زين كمان نسرح نزبل مجمريا ابلكيشن الله اوفر اوردر غيركم تفلطوا يا ابزي اب مسلي ابي اسز لهم اوفر تفلطوهم مالتي باي ذا واي اب كله مالتي سوري ابتا ابلكيشن انا كابز ادراشا زي انا ابز ادراشا زي خيدت بال كابا ايمن بقسي خا سو
ካብዚ ኣድራሻ እዚኣ መበገስተይ ክትውን ከላ ናብኣ ትመፃነ እዛ ሮቦት ታክሲ ብዘይ መን ብዘይ ዘዋሪ ሕዝን እዚኣ ሰብ ዝበሃል የብላ ስቴርሶ የብላ ፓደል የብላ ማለት ብሬክ የብላ ወላ ሓንቲ ዘይብላ ፍላት መኪና just ኮምፒውተር ኣላ ተባ ታምስ ናይ AI ፋንክሽን ትገብር ማለት ኩሉ ሲስተም ኣብ ውሽጢ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣፍሮንት ወላ ሓደ ሰብ ይብላን ኢላን ዝኣትዋ ዘሎ ሕጂ ባዕላ ኣና መፅያ ብዘይ መራሒ ብዘይ ገለ look this is እንታይ እምለማ እዚኣ full self driving FSD ከዓ ትበሃል ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ብውሽጢ እንተሪኢኹማ ወላ ሓንቲ ነገር የብላን እዚኣ ሮቦት ታክሲ እዚኣ ሮቦት ታክሲ ولا حنت nothing يبلان let me go with it road taxi okay more pictures كريكم حساب guys نروح كتب لي هذا فيديو I'm sorry but I hope you're gonna enjoy with it እዚኣታ መኪና ዳንሪኣ ዘላ እዚኣ ሮቦት ታክሲ ማለት ክልተ ሰብ ጥራሕ ትሕዝ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክልተ ሰብ እያ ትሕዝ ካብኡን ላዕሊ ኮነትን ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ንኣብነት እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ፍላት እያ look this image ንኣብነት it's very flat ወላ ሓንቲ ይብላን እዛ ኮምፒውተር ጥራሕ ሓውሽቲ ዘላ so ክልተ ሰብ ኣብዚኣ ኮፍ ክብሉ ይኽእሉ እዮም this is like ከምዚ መንገብገብ እንታይ ዝበሃል ርግቢት ትነፍር ዘላ ኩላ መንገብገባ ቀሊዓ ማለት ወላ ብድሕሪ ኣውን ቀሊዓ ተላ so this is the robot taxi እዚኣታ ሓዳሽ ተሰሪሓ ዘላ ንህለኩም ውሽጣ ገላኣ ኮራሲኣ ነሎ look this is the one inside look ናታ ስእሊ ጥራሕ እያ ብዘረለካ ኣብዚኣ ሓደ ሰብ ክፍሉ ኣብዚ ትሪኡ ኣለኹም ብሬክ የለን like ወላ ሓንቲ ስተርሰውን የለን ኩሉ ወላ ሓንቲ ይብላን ተም look ኣብዚ ከዓ ተገፍጭላ ንህለካ ዋላ ብድሕሪ ኣውን ክፉት ኣሎ ኣብዚ ቦርሳኻ ገላኻ ክፅዕኖ እንድሕር ኢኻ ኣብታ ቀድሚት ተም ክልተ ሰብ ዝፀዓኑ ማለት እዩ this is the scary ማለት እዩ scary ንብሎ ዘለና እዚኣ ታ ሮቦ ታክሲ ተሰሪሓ ዘላ ዲዛይን ኮይና ዘላ ኦኬ ኢላ ናብዚኣ ይመጽ ዘሎ ኣብዚኣ ተሰቂሉሎ ወላ ሓደ ሰብ የብሉን ሪሞት የብሉን ምንም የለን እዛ ኮምፒውተር ጥራሕ ዘላ ሕዋት ኣብኣ just a function ዝኾነ AI function computer ማለት እዩ alright let's back to that video yeah I know you mean this is scary you mean he's right very scary بتعم danger true just قول فترة حيجرسو تصل ولا حتى تنكفن دخون ريموت يبلان من ما يتنكفنا he know that آتي خمسة alright census نبعلونا غير ولا whatever it is آتي لو بعلنك آدم مع استعادين جبزي ستوب ساين بعلات تقبر نهلكم ناب سيجنال ترايت جرالله نيمان كتوي أماليت بعلات تقبر كله زي مستي ناتا like a computerized night AI function بملو computerized سخونة نجاري والحنت زياسي نحنا هنا ساين نقبر كنزور كلنا like right تخونكا طاعت بلا left تخونكا طاعت بلا مالت زي أنا نزور ستوب نقبر نحرك ناب بريك أنا نحس حيلي بقى معات نجار so none زي unsupervised يا زيا بقى supervisor يبلا or like supervisor زخنا يشرح لنا model Y and model 3 شرح ماله تسلا you know that right supervisor C model Y and model 3 and then small model M ده خالك الله ماله شرحونا له ساتر زين ولا حنت supervisor يبلا نداس إذا ما كنا جا I was like, is that praying? I don't know. So let this go Brazilian day. Let's see that. Elon was praying, I think so. Like, okay.
ባዕላ ጠጠው ኢላ ምክንያቱ ስቴሽን ናይ መወዳእታ ንሳ ካበይ ናበይ ዝብል ካብኣ ናብኣ ታሪሞት ኣብታ ኣፕ ኦልሬዲ ኣብታ ኣፕሊኬሽን ኣብታ ቴሌፎኖም ደም ወርኤቨር ገይሮም ኣለዉ ኣበይ ጠጠው ክትብል ናብታ ክዛረበላ ኤክስፕሌን ገበረላ ስቴጅ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ማለት ንርኣዮ Welcome to the We Robot Party. So we have quite a show for you tonight. I think you're gonna like it. As you can see, I just arrived in the Robotaxi, the Cybercab, and there's 20 more where that came from. So they've been traveling. They're all, there's no people in them, as you can see. The car's just going by with no people. Do you need a loan for your business? Well, if you've been around for over a year, I'm about to show you how to get up to $3 million. And we have 50 fully autonomous cars here tonight. All right. ጠቕላላ ኩለን ከባቢ 20 በታ ንሱ ዝመፀላ ፅርግያ ከባቢ 20 ኣለዋ ማለት እንተን ሳይበር ታክስ ወይ ከዓ ሮቦት ታክስ ማለት እዩ ኩለን ሰብ ዝበሃል የብለንን ብሙሉአን ይንቀሳቀሳ ኣለዋ ብትሪኦን ኣለዋ ጠቕላላ ግን ኦቨርኦል ኣብታ ትናይት ሳ 50 ይኾና ኣለዋ ማለት 50 ሮቦት ታክስ ወይ ከዓ ሳይበር ታክስ ኣለዋ ሶ ብሙሉአን እዚኣተን እንታይን ሰብ ዘይብለን ይንቀሳቀሳ ኣለዋ damn it okay let's go So you'll see Model Ys and the Cybercab, all driverless. You'll be able to take a ride in the Cybercab. There's no steering wheel or pedals. Yeah, لو ما عندكم شيء طبعا مثلا زلوا انت مثلا لو ما زلوا تن سايبر كاب تن درعناين مالتي كل تسبب حزا እንደገና ቲ ሞዴል ዋይስ ማለት ታ ሞዴል ዋይ almost ሸውዓተ ህዝቢ I think so ክሳብ ሸውዓተ ትሕዝ ትኽእልያ ንሳን ከኣለዋ ሕጆ so he has ኣብዚኣ ምሸት እዚኣ ከባቢ 50 መፅአን ኣለዋ ሞዴል ዋይ and cyber tax ማለት ክልቲአን ኩሎም መጨረሻ ክትዝውርዎ ንኹም ተማቕቡ ዘለዉ ሲ ክዝውሮን ክብሎስ እንጆይ ክገብሩ እዮም ክዛወሩ እዮም ከኣትዉ እዮም ማለት እዩ that's all okay So I hope this goes well. We'll find out. Yes. So you see a lot of sci-fi movies where the future is dark and dismal, where it's not like I don't know sci-fi movie or what ريكومندكم sci-fi movie comes the future is dark but like it's መጻኢ ብዛዕባ መጻኢ ዝገልጽ ዘሎ ንሱ that's why it is concerned ዘለና እቲ መጻኢ እንታይ ከም ዝመስል ዝገልጽ ዘሎ መጻኢናስ ናበይ ከም ዝኸይድ ከም ዘሎ ማለት I don't know እዚ ከም ንሕና ኣብቲ ትምህርቲ እነዚ ቪድዮ ጽቡቅ ጌርና ኩልና ኣናላይዝ ጌርና ኢና like ከም ሕብረተሰብ ንዓና ስፔሻሊ በቃ خلاص we are behind ድሕሪት ክሳብ ዘለና ከማዕብለና ከም ዘይክእል በቃ ነቲ ባህልና እናኻልና ከጥፋኣና ከም ዝኽእል እንዲሁ ግን let's see how would that እዚ conclusion ዝገበርናሉ ንሕና በቲ ዘለናይ ዓቕሚና ገሚትና ምናልባት ካብን ላዕሊ ክህልዎ ክእል not a future you want to be in. So like I love Blade Runner, but I don't know if we want that future. I think we want that duster he's wearing, but not the bleak apocalypse. We want to have a fun, exciting future that if you could look in a crystal ball and see the future, you'd be like, yes, I wish I could be there now. That's what we want. Well, I don't know. ማለት ፊቸር ኣብኡ ሃሊና ተንመጻእሲ ኩሉ ኮኔክሽን እዩ ብሕልፊ ናይ ከም ሕብረተሰብ ከም ሓው ከም ሓፍቲ ከም ዓዲ ከም whatever ከም ሃገር እውን like ዝበታተካ እዩ ኢና ላገምጊም ናይ ይቅረታ ናተይ ኦፒኒየንስ ናተይ ኣይኮነን like ዝዕለልናይ ኦፒኒየን ንሕና ኣናላይዝ ገበርና እቲ ማለት እዚ ርኢና ኢና ኣብ ክላስ ማለት እዩ እዚ ግን as ዕብየት as ምዕባለ as revenue as ኩሉ ነገር yes as mentally up ግብረካ ኸሊ ተሓሳስበካ ብዙሕ ነገር ክጠቅመካ ኸሊ ማዕሮ ካ ዳመጅ ግብረካ ኸሊ ማለት እዩ
let's see هبهج خلو نيرن كتب له زلخاسي let's say simple نحن أنت نتكلم مسيركم أبز هجس let's say I have always a calculator أبز يلا نمن تاي ذا calculator زي أبز زلا مسيركم كل شيء ولا حموش هذا الأمر حموش زي like أبعدنا فتنا خد فتن calculator يبلكا قلي يبلكا كله خد خير زي أبتمرتي زي أمس جز أو كم مجمرة درجة 10 عامة مساجر لا ولا كله له فورمولا له خالق له بمولو زناي فانكشن ناي فاينانس بها أبزي أبك أبزي على فتنا حزات بس فورمولا أبزلن أبزي جرس بك أنا زي أمس نعيد راح النمر بس جرس فتن مالك so mentally my brain is not working بك brain ناتكس كم زي سرحي أي سرحني 10 الأمر 10 سناب زي خي 10% 90 أبزي كمهر كلوس 100 100 شيء هذا business كمهر كلوس 10% ناتاي لس calculate 10 شيء right هجي brain نحن damage كجبرنا زخيلي نجر كل نجر عند حر بتي AI بتخال coin control coin مالك but the feature is might be good for somebody might be bad for like نخالق جن انتايو نفتوه نطلع يجن مسيله حوار أنا سلت فتحوه أنا سلت طلع كوي كونن أنا خم دس بالآي فوتون كون خليه الزيبة تاتخن خون خليه still كمان دك أنا كمان كنترول مقارسي نبالنا كلنا زي آيفون and iPad كلنا حازم عليه still فتوصل العاجن مسيله how we can deal مسؤول خمي جرنا خديل كنجبر مالتي تي نجر زي let's see So when we think about transport today, there's a lot of kind of pain that we take for granted that we think is normal, like having to drive around LA in like 3 hours of traffic. Yeah, people that live in LA, I mean, you know, try to get from Pasadena to, you know, El Segundo during rush hour is like. حجي انت عايز قال زلو بزحوات يا ثانك يو تايلي صحيح حقي كم حزبها مقبالي يا بسلت لومي لايك هنصت صباح يا ثانك يو يا كنقبلو طرح يزلنا يا تزمص كنقبلو يزلنا وي هاف تو تقبل ناس كنገልጽينا حقها تخكل اي لايك ات مالتي كونكلنا سو اذا كله تغعاز ناب اليت خير كاب عدنا عدك كتمانا كله تغعاز كلخا لايك تدكم تزور تخاسي مصاكا معات ነገር ይዘለ ሰው እዚ ሄጅ የለ እዘን መካይን ዚኣተን ከም ዝበሃል የለን እንድሕር ንስኻ ናብ ስራሕ ክትከይድ ኮንካ ፍርቂ ሰዓት እንድሕር ካገዛኻ ንስራሕ ትዝውር ኮንካስ ሴት ትገብራ ንዓ 30,000 ነው 30,000 ዶላር ያን ኣብነት ንበላ ማለት እዩ ያ everybody ንኣብነት ማለት እዩ everybody could buy this ማለት ካለ ሴት ትገብራ ካብዚኣ ንስራሕካ ወላ ደቂስካ ትከይድ ትኽእላ ወላ እንዳሰተኻ ትከይድ ትኽእላ ካብ ስራሕካ ወዲእካን ቢራ ገዚእካስ እንዳሰተኻ ትመጽእ ምክንያቱ ንስኻ ይትመርሓንኻ እታ መኪና no more ንስኻ ወላ ሓንቲ ትገብራ ንኻ ደቂስካ እንዳንበብካ እንዳጽሓፍካ ዲዩ እንዳመሃርካ ዲዩ ደስ እንዳበለካ ፍርቂ ሰዓት ክትጥቀም ትኽእል ማለት እዩ እንዳተመሃርካ ዲዩ ዋይ ደስ በለ እንዳመሃርካ ጥራሕ ትብላ እንዳተመሃርካ ኮላይ እንዳተመሃርካ ዲዩ ታፍርቂ ሰዓት ዘለሃካ ካብ ስራሕካ ናብ ገዛኻ እታ ኣብ መኪና ትሕልፋ ግዜሲ ብዙሕ ነገር ክትገብረላ ትኽእል እንዳደወልካ ዲዩ ቻት እንዳገበርካ ዲዩ እጂ እዚ there is some positive ጠቅም ኣለዎ ንመን ነቲ ክትቀመሉ ዝኽእል ይጠቅም ዘሎ ኣሕዋት በኣዘር ወይስ ክንሪኦ ከለና well how about this መንእሰያትና ኣብ ዘለና ዕድመና እሽቲ ኣሕዋትናሲ መስሊ they like to enjoy ማለት ኩልና ኢና ሓሊፍና ቲክቶክ እዮም ገብሩ ድዮም ካልእ ድዮም ገብሩ መስሊ ክወስዶም እዩ ማለት እዩ ብሬኖም ብጣዕሚ ክሰርቆም at least ክዝውሩ ከለዉ ኸማን ተንሽን ይገብሩ ተንሽን ገይሮም ዘዊሮም ነገራት እንዳረኣኻ ትኸይድ እንታይ መፅእ ኣሎ እንታይ ከባቢኻሲ at least እንዳረኣኻ حنقولكاس ناب كالئ كمان فيو እንዳገበረ خير هجيجن ولا خزور كل خاون اندحر كلن بعلن زخدا خينانسي اب اونتا تليفون دا خطقم اب اونتا باقا تا لايك غزيخا بغب زي تقم دحركم كان بتحارو غد اكا خلي مالتي سو كلته بوزيتيف الله مال سوري كلته الله نيجاتيف الله كل شيء انيثينغ كمص كل حدش ነገር حوات طقم له غداتا كم تقمي تقوملو زبغي دا دس بل انت خدقبر تغل فرق ساعات انت هانا بسرح يزور كوينه و ناي فرق ساعات زلن ليكتشر كودي خلي احوات فرق ساعات زلني ولا فيديو انت سرحك خير قال مالتي من اتقم الله خلي دا فرق ساعات مالتي شبر بلاي تبل سو هبا ذا اذر ويك كده و دس بل كابا كومنت وال فرق ساعات انا لايك يو نو سو الى جيم اند اخ خير ولا من تيك توك اند تصعد خير لايك I lose that time قدم كنت انيرا اب اخزور كله خنه تطنق طرح يزور نيره خمدا انا اقول خمدا ستيرسو ابعر مسرع مساتها مخنيات قلب تلكاس كما محريشه حدوقا خنه بعراي مالتي محريشه حدوقا قتلكا خاتخيد so this is some ነገር አሎ እዚ ክንፈልጦ ክንከላለና ዋል እዚ ክዝውር you know አመጻይ damage ክፈጥር ይኽእል ሜንታሊ ማለት you can fly to you know
another city faster than you can get to cross town LA. So, and you have to drive the whole way. Unless you're in a Tesla, of course. Tesla already does quite well at this, supervised self-driving. So supervised full self-driving is actually working quite well. I'm sure there's people in the crowd, you're using that, yeah? So self-driving, like unsupervised. Now let's see, supervised alana still model Y and model كل Tesla model Y model 3 كم supervised كنا نسرح قرب نشتى اللي نابلكاسي at least allo مالت alloa then ما كان دين allo model Y كم مسلي so هجيجن totally unsupervised مكينة إذا مسألكم زلوا خبر على boring زخوين دلوا عم قد تريوا زلوا هم سي يلن كم زبحال هجي يلن مالتي. Yeah, I like it. Human intelligence. This is only beneficial, not a billionaire. Yes, true. Very true. We'll move from supervised full self-driving to unsupervised full self-driving, where the car, you could fall asleep and wake up at your destination. So, but there's also a challenge for a lot of people that cars cost too much. I mean, when you factor in everything that goes into a car and the car insurance, the car payments, and the storage of the car, it's very expensive. So with, and you said like how many hours a week are cars used? Your average passenger car is only used about 10 hours a week out of 168 hours. So the vast majority of the time, cars are just doing nothing. But if they're autonomous, they could be used, 5 times more, maybe 10 times more. So you could actually, for the same car, would have 5 times as much value, maybe 10 times as much value. There's 168 hours in the week, and like I said, only 10 of them are used for driving. So and then let me explain that. Okay. Let's say okay اوبر تزوروا مالتي نحنت 30 شي حيكم جزئكم ما حنت اوبر زور جزئكم الله مالتي first of all نداري سيف عليكم ازي تشارجر مالتي حدا وان سيف كلاي ነገር እንታይ ዝብ ዘሎ ነታ اوبر ምስ ገዛእካ ከባቢ 30 شي حيبካ እንድሕር ገዚካ ነዚያ ምክንያቱ ዛረበ ታክሲ 30 شي ክትኮን ትኽእል ቢሎ 30 شي ማለት ክልተ ሰብ ጥራሕ እንዲያ ትሕስ ክብራ ያ ክልተ ሰብ ራዕናው ትኾን ማለት እዩ so ስትሮግሌሽን ካለ ቀሲልና ክንመጽና ምሶም ጽቆ ማለት ድሓን ክሪኤና ይግባ አካሪ ክትገዝእ ይግባ አንዲ ክትገዝእ ክሪኤና so እንታይ ዘሎ ቲ ታይም ቫሊ ኦፍ ማነሲ 10 times ወለካ 5 times ክብል ኮሎ 20 ሺህ በገዚያ ኣነ ወይ ካ 30 ሺህ በገዚያ 12 ሰዓት ራን ክትገብር ትኽእል ካብኡ ጠጦ ክብል ኣለኒ ምክንያት ብሕግ ናይ ኦቨር አኮርዲንግ ኦቨር ድራይቨር እዮም ከምዚ አይሎምና ኣብዘለና ማለት እዩ 12 ሰዓት ጥራሕ ይዝፍቀደካ ታክሲ እታ ኦቨር ክዝውራ ትኽእል ምክንያቱ ሂማን ቢንግኻ ሰብኻ ክደክምኻ ድሕሪ እንደደኽንካ ሓደጋ ስለ ዝገብር ጠጦ ትብል ማለት እዩ ሲስተም ካሪ ገለ ካር ኣፍ ትገብሮ ጠጦ ትብሎ ሶዳስ ትራክ ውን ከምኡ ማለት እዩ እዚኣ ግን ይብለካ ዘሎ 10 times ወይ ከዓ 5 times ናታ ክትከድ 24 ሰዓት ፓርኪንግ ኣየድልያን እዛ መኪና እዚኣ ይዝብለና ዘሎ ኢላን ፓርኪንግ ውን ኣየድልያን ኣብ ገዛኻሲ እዛ መኪና እዚኣ 24 hours ራን ትገብር ኣላ ማለት እዩ so 5 times 6 times ወይ ከዓ 10 times product ክትገብር ያ ውጽኢታዊት ያ ምስቲ cost value ክንሪኦ ከለና cost value ክበሃል ከሎ እንታይ መስልኩም እዚኣ እንድሕር 200 ቅርሺ ገዚአ ያ እተን 200 ቅርሺ ሲ ናይዚኣ ሲ value ይረኽበላ ደ ዋጋ 200 ቅርሺ ሲ ኣስትመልሰለይ ያ ስራሓስ ትሰርሕ ዲያ ጉቡእ ዲያ ብለ و200 ቅርሺ ዝረሃጽ ኩሉ ከፍላ እንድሕር ኣለሲ ጉቡእ ናይ 200 ቅርሺ መልሲ ኣለዋ ዲ ካብ 200 ንላዕሊ ጠቕማ ክትኮን ኣለዋ እዚኣ ካብታ 200 ላዕሊ ትጠቕመን ክትከውን ክትክእል ኣለዋ 200 ሂባ እንድሕር ኮይነ ሶ ኣብ ናይ ታክሲ ወይ ከዓ ካፕ ዝብል ዘሎ ዓጸፋታት ገረንን ከማን ነቲ ቫሊ ዝምልሶ ዘሎ ነቲ ናትካ ታይምስ ዓጸፋታት ዋ 10 times 5 times ገረን ይመልሳልካ ኣለዋ እዚኣ እኮ 30 ሺህ ተገዜና ዝማነ ኤር ፔይድ ኦፍ ትገብራ ቢልናታ ማለት just simple ማሃስኻ ለኻ ንስኻስ ካልእካ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ and then a bunch of those hours are looking for a parking spot which is can be pretty annoying at times. So we want, with autonomy, you get your time back. This is a very big deal. So it's not just it'll save lives, like a lot of lives, and prevent injuries. I think we'll see autonomous cars become
10 times safer than a human. I mean, if you think of times past where there used to be an elevator operator in every elevator, but once in a while they get tired and they accidentally show somebody in half, So now we have automated elevators. You just get in an elevator and you press a button, and you don't even think about it, and it just takes you to the floor. And if you did see an elevator operator with a big relay switch, you'd be like, "That's weird." Now that's how cars will be. All right, let's do that. مجمري أنت إلو your time جزية خاصي like back كون yeah بتخكل جزية خا back يخوني بلالو yes he's right نعبنت بتخكل جزية خاص بقبوء تملاس لك تتقوم لها جزية خاص بلك هذا لنا نعبنت دحر أوبر كيركا تاكس تزوير كخير كاس نسخاسي أب أوبر نحر كيركا تزوران ترلها شجرة بعلا نحر كيرا خناس تفرق ساعات لك تقوم لك that's fine أو نحلفه كل 10 times وحسنت اللون مخنياتو صبق جراز قالت حفتنا اب تمرت نسخه وبصا mostly according searches قبرتون بمسته بدخام مزوار مكينا حدقات زفصمسي بتهيمان بين باناس بزحيو سيتي خامس زوركا دخيمكا تدقس اما قد تدقس حدقات فتر ازي اتنجن يلن بعلن ስለዝወራ እቲናተን ሰንስ በቃ ጠጠው ክብሊ ማለት ዝኾነ ነገር ተሊ እንታ ከጋጥመን ክእል ንስኻ መኪና ሒስካ ግን ንስኻ ሓደጋ ክትሃርመን ትኽእልኻ ኦኬ ንሰን ዋላ ውሕስ እንዳኸረ ዋላ ንስኻ ንፉዕ ዘዋር ኮንካስ ካልእ ሰተየውን ክሃርመካ ክእል ንስኻ ከጋጥም ክእል ግን እቲ most probability of not 80% ወይ ካ ኢዝ ብሎ 10 times ውሕስነት ኣለዎ ዝኹሉ ህዝቢ ብመኪና ዝጠፍእ እንገለን አይነው ናይ ኣምላኺ ኦኬ ኣምላኽ ስለ ዝፈቀደሉ ክንብል ንኽእል ኢና ካልእ 10 times خون وحزغا هيوتك ابزي انك تكيد كلها مالي بحلفي لم يقدر سايبر تراك ناي سايبر تراك يجي ناخذ جزء خباب 100 حندا عمل تصبغ لما مالت بحلفي سايبر تراك عينت اندحر كوينن ولا هارين كاين ما ساغيرم هاريم من ولا يتجرم هاريم من سايبر تراك ولا حنتون ولا تقلبتك من تعايتبل اي تسبر ولا حانتي اي تخونيا سايبر تراك طريق ما مالت احوات لم يقول اوكي Look this now in this photo. Look this. I don't know, but it بمساري بزخونه نجر هاريمون ولا حنتي ايكونن. So what he's telling it comes عينت بحلف اندحر كونن تن سايبر كابكم ايكونانين تي مسارحينكم ايكونن نسن مثلا is comes عينت اندحر كونن زي nothing will happen حدقاتات مالتي معروف ندو وحسنت كجبرالنا خلادي نزل حتى look this nothing will happen بحلف فيديو تاريخ والله سي بالطعمي اخا تقرم ناتاتن مالتي هجي وحساتين ولا حانت ايكونانين اي سبرانين ديكونا زي انكس براخلن قلنا الفيتشر ناقوم كخونا خلن ات ماتيريال تسرحوا ابن look this حوات look this بالطعمي I don't know formulas yeah the shadow proof like all this is well protected your kids بحلف زي اجاز كاسدك خانقلا خانسي بسلام خد مالت بحدا قال انت هرمهم سي اوكي املاخ اللوخ so الجزئان 10 times وحسات يعني بلن زلو زين 10 times وحسات كبلن زلو بخوم زي كنا خنكر زلنا انت ايدا خنكر زلو نزن كابزي اتنجن بمسنسيت اوتو كبلان حداقا جبرانين زدخمه يلن زي ستي زورن يلن مالتي 10 times safer مالتي تا elevator دمص ابنت very good ابنت يا نحنا لسي 10 درب ننبر حوات نبلو اب 10 دربي حد ابارتمنت ننبر so قداماي دربو كا بيزمنت مساعتها اسبيزا دي هلو كا قلم مساعتها اتو مسبلكاسي انت هاي تقبر اطراي لطر 10 تخا كليك قبر كبا بعلا حساتك تخيل look this كاب قداماي فلور كساب 10 فلور تخيل نسخه كتبلع تخيل كست تخيل كتشرم تخيل كم دس بلك تكون تخيل مالتي بعلا
ካብ መበገሲ ኻስ ኣብታ መወዳእታ ተጣብላትካ ኣስቤዛ ነርካ ካልእ ነርካ ሒዛትካ ባዕላ ኮላ ትኸይማ this is that cyber tax እዚኣ ልክዕ ከምዚኣ ወላ ሓንቲ ብልካ ንስኻ ድቅስ ትኽእል ከተብል ትኽእል ከም ዝበሎ ማለት ሃባ ንስኻ በቲ ስካላ ና 10 ፍሎር ክትከድ ኮላኻ ክትወድቕ ትኽእል ክትጨሕገግ ትኽእል ክትደክም ትኽእል ኮታሲ ኩሉ ሸተት ክትብል ትኽእል ኩሉ ነገር ከጋጥመካ ኸል ኣቑሑ ስፔዛ ሒዝካ እውን ክትወፀይ ትኽእል ከብደካ ኽእል ማለት እዩ so that's I like it ኣብነት ናይ elevator ብጣዕሚ I like it ማለት And it's not just the lives saved in injuries, but if you think about the cumulative time that people spend in a car and the time that they will get back that they can now spend, well, I guess on their phones or that's not good. Okay. Look this ኣምፂዋ ሕጂ ኣብ ቴሌፎኖም ዘጥፍኦ ግዜ sorry ኣብ መኪና ምዝዋር ዘጥፍኦ ግዜ whatever 10 ሰዓት ወላ 5 whatever ንሰዓት ከድካስ ወላ ፍርቂ ሰዓት ክትከድ ፍርቂ ሰዓት መጽእ ስራሕካ ንበሉ 1 hours ኣብ ስፔንድ ጌርካ ኣለኻ so ንኣብነት ማለት then 1 hour not kasi you can use it come to like I guess ኣብ ቴሌፎኖም ስፔንድ ይገብሩ ሎ that's we don't like that come on Elan we don't like that I was no Wi-Fi or watching a movie or doing work or whatever you want to do. You can think of the car in an autonomous world as being like just a little lounge. You're just sitting in a comfortable little lounge and you can do whatever you want while you're in this comfortable little lounge. And when you get out, you will be at your destination. So yeah, it's going to be awesome. So in fact, I think the cost of autonomous transport will be so low that you can think of it like individualized mass transit. The average cost of a bus per mile for a city, not the ticket price because that is subsidized, but the average price is about $1 a mile. Whereas the cost of Cybercab, we think probably over time, from the operating cost is probably going to be around 20 cents a mile. And price, including taxes and everything else, probably ends up being 30 or 40 cents a mile. So yes, and you will be able to buy one. So cost-wise, malati like ገንዘብ let's say ታክሲ ንሕና ካብዚኣ እንድሕር ኣነ ታክሲ ኦቨር ኦርደር ገይረና ኣብነት ንሓደ ማይል ሓደ ቅርሺ ዶላር ይኸፍል ማለት እዩ ንሓደ ማይል ሓደ ቅርሺ ዶላር cost-wise ዝብለና ዘሎ ክሳብ ክንደይ ክትከፍል ትኽእል ማለት እዩ ነዚአን እንድሕር ኣዚዝካ ግን they are costing ክንደይ ይብለና ዘሎ cost ናተንስ 20 ሳንቲም ጥራይ plus ምስ ታክሲ ምስ ካልካ 40 ሳንቲም it's a big difference what 60% discount ለካ ማለት እዩ ሓፂሩ ሚኒመም ነቲ ቅርሺ ንሓደ ማይል ትኸፍላ ቅርሺ ከዓ ምስ ታክሳ ምስ ገላ ዋላ ቅርሺ 20 እንድሕር ኮይናስ ያብ 80% 80% discount ኣለካ this is a lot ታይለ ሓይቱ ክንገዝእ ንኽእል ዶ ሓደ can I buy one yes you can buy one like what can I buy it yes you can buy it ማለት can I use ታክሲ ክገብራ ከሎ I don't know anyway ናይ ትሕግን ወዲ ሕግኑ ክመጽእ ይድሓን ማለት ኣብ ቀጻሊ ዝመጽእ እዩ Yes, exactly. And we expect the cost to be below $30,000. This is a chat GPT for Airbnb. We've used this AI breakthrough to generate واقعاً تحتي 30,000 كخنا أحوات واقعاً نايزين like below 30,000 تحتي 30,000 kind of model 2 announce هاجبران شو model 2 نتصبع زلنا إنا model 2 خند إلوا زلا برايسه 25,000 كباب خد مزي لنا زلنا so are they like stick with it نع حوي سما خوي نسمعك نذا كاب نذا ناي cyber tax like كم عينت برايسه تحت 30,000 تلناسي 27 تكون تدخل 28 تكون تدخل 25 انا افريج كاب 25 سكاب 30 كبابي كاب 20 سكاب 30 تكون تدخل I think so نتا موديل 2 نصبع زلنا حنتي كال برودكشنون كم عينت واقع برايس كتكون تدخل يا مالتي And I think there'll be an interesting okay look this زي اندري ازلا زي اتا like نسخه ولا حنتي تي الو تي like ستيرس الو تي بادل مالو تي انتي بريك الو سمها مني تتاشمون على نسخة زي علخة نهلكم زوار خوفي للبقى انتي تراح يزقبر السبعة خوينو
سوبرفايز يقبرها مالتي ينقرا قرب يحجزها خمس بلا زي استيل الله تسرح الله هج زي اجن زي اترو عند لهم اذا ستيرس يلان تبريك لن فلات زخونت مانكيرات متزلا مالتي من كينا سررا business model where, like, let's say somebody is an, Uber or Lyft driver today, where they can actually sort of manage a fleet of cars and sort of manage, I don't know, 10, 20 cars and just sort of, take care of them like a shepherd tends their flock. You have a little flock of cars and you're the shepherd and you take care of your flock of cars. I think that'd be pretty cool. I think it's going to be a glorious future. It's going to be really something special. Like instead of إسرة ثلاثة مكان كله هذا خلانا زين وحدات just بزلهم حناتو سيستين وحدات سي ران قبرها لين كل like نان ستوك صرحة خليه مالت بساعات إسرة ثلاثة بارك كوفيلنسي بساعات I don't know حوات زي آخر رئاسة لنا سيرش أجوركم من الوقت أبقى أسألك قبرها I don't know زي أنس بحدا كامباني ران اللي حرز قبرها خوينن ويون ببعلهم like حدا حاتيتو خنجزء نخليلو وياس كتجزء تخل خايلو من يخجزء إذا حتى خملة له أما أي أوبر زور تاكس زور اللي حكوينه أنا قدام نتوهابن دي أنت عينة لايسنس اللي كما إيه محلف خمن اللي حكوينه كم زي يمون تحكوا زلوا تايو نتم بيليونرز راح تكون تخلي هذا كله زي ساتم قبل بيلهم سيكو وافرون خليهم لسه يبزل له عد ندحر 100 تمتيام like 100 نمبرز يبزل له هذا هابتامكم تأخذي هذا بيليونرز and ميليونرز زرقي حمن ندحر كينامسي ماركتيبل كان مارت I hope كم أيكونن كم أكون أكلني ويكا إندا أبر وسرون إندا أبرون مسؤول نقششن كم زجبر كم زنبرة يفلتة still أنا بيك أتصل مع الله خري أمنا أنا يبرشي أو مالكي so قرب أبزينا قرالو تنحق حقاونا تزملكت من كجز علو من تفكر نخت نبر الله ناس كم سدرانة like موديل وايك جز خلاص أقوم بهلا يكون كم زين عينت جن كم تاكس غير كان خصص رحاجن قرب نسو كلاريفاي كون دسيبلنا أتصل خري أنا دحين So, yes, good, all excellent questions. We do expect actually to start fully autonomous, unsupervised FSD in Texas and California next year. And that's obviously, that's with the Model 3 and Model Y. And then we expect to be in production with the Cybercab, which is really highly optimized for autonomous transport in probably, well, I tend to be a little optimistic with timeframes, but in 2026. So, yeah, before 2027. Let me put. All right. Zanet bzia نستاك ناودي قطع. Zanet bzia our share is drop. What does that mean? مهنات time frame تطبق I have now. The way Elon commandable is the way أبزي أتزارب what timeline is most important. What timeline investor تبينه. أزي like أبزاق زي إن أتزارب هلو تسلا كبابي كل تميتن 5 بس حنيرة نحنتشر. So أمود أتسلا ناب كل تميتن قلنا drop جرا مالت بحل في تمالي كل تميتن 10 شو عتني أكلوس جرا مالت drop جرا. أزي timeline investors نقولهم ويكا Wall Street sell out شيء مالتي شيء كباب 238 مليون يخون like volume تشيء تمالت راح Friday نمن تاي نزبلكم نمن تاي مسيركم بعد Uber هاي كيلو almost 8% قالوا وسيهم okay investors ويكا Wall Street they need timeline سواتي they جزية اليوم جزية بقى أزي ساعات زي كتمسي هجو سنتا إيلو مسيركم إيلان ماسك نابوك مسير حن مرت maybe 2026. No, fully, maybe 2027. No, this is not correct way. We need it. كورح شمنت على شمنت نازم تيوارو. هجسي we need it. Time دليم نيرم investors ويك Wall Street دليم. زي ورحزي sorry زي عمل زي fully كتمسيا. أنت لوكا كسب كندزي أتاوه تمسيا. كسب كندزي نابت PE like EPS ويك أنا أتاوه جنزب ويك revenue. كسب كندزي خد أتتخيلها. إلو جمتات تذهب نيرو. نعمتها 50 تذهب نيرو. Our stock could be go up, my friend, to the moon, مالتي. So, إذن هاتو timeline كم مسبلة جزية we don't know. Maybe كل شيء عشان شو عتني بلالو. Maybe we don't know. Another 5 years, 2 years ممكن يصير we don't know. That's why سلزيت أمامه شيء واتيام
ديم بعل أوبرديم كال جزيم تمالت راي مالت that's why our Tesla is down مالت more graph جرنا قال جرنا رح نصبح وين كنا مسألنا خلينا حدا مهر لنا نفع بزاف graph سرح زمهر صباح most probably I will ask him to bring so this is what happened why Tesla is down مالت so I don't like that أنا خمدس ولا كمان like we needed something like a proof اللي itself مالت investor Wall Street مالت يرليهم so أنت اللي جن fully زخون autonomous backup fully بخلتشان 25 أب كاليفورنيا أب تكساس كجمران next year مالت like within دحري next year كربكولو 2025 already ولا ور بعد تري كري أنا next year إزاي أنجن التنزلوا model Y and the model 3 أبزين كلتة رحم install قبول أوكي أبزين كلتة زيادة رحين كأتها تنزلوا مكان جناتها cyber tax جن تانا بعلان رئازلنا جن maybe كلتشان 26 أنت رون جايين fully كلتشان 27 عتنا ختمت سيبلنا له why نزيئن ولا simple جيرو نزا taxes أنا نزا cyber taxes 2025 صريحهم أتيوم ولا خمدن زلون yeah supervised جيرهم زيهم صوان supervised جيرهم سي at least 2025 revenue ده جبران جو revenue تز جبران يرن 2025 and then شو نتزبرو زلو fully زخونين up 2026 we got 2027 completely اليوم تبزلو whatever data دي software دي whatever hardware دي تي like you know تي stairs دي كلهم اليوم more تزخوني Tesla could be shit my friend could be he could be make الله بزح جنزب مخانة ممتع مالك هيجي جن أزياء نت بزياء not even sure 2027 مالك so that's why Tesla share is down مالك but is the product in رأزلنا is it good income for the future yes أبزخ له خجلسة أحوات تسلا أبزي عامت كل التعامت تجي كم أبي نجر كنصبيا بلا نورمال كنت كي تخليها جنتل وايس مالت كم بيج كم زهج نصبيت أنا حنا زاناي نايدا روبو تاكسي وين كال مسعي no كل شيء كنت جزء تخلها تتصبي long term حموش عامت بوحد تتصب according كاتي ورد انت قالتنا within 5 years أبكل تشحن سلاسان جزء تسلا نحن شركة باب خل تشحن حموش مئتين كتكونيا زبل زربع تزاريبا مالت so kind of attached راو مالت هجي انت هنا خريز الله شز شنو كم دحر حمش عمت بس حدا تخلى maybe yes اذا كلن لازلنا برودكت دحر مصي ولا هم تزيكون ولا شحن حمش انت متصون still a lot of money مالت معازي in the long term Tesla is good it's really good مالتي not personal finance again within ابز مص عمت ناي 2025 2026 it's going to be difficult خغاطما خلي تسلا كابزلاتون maybe نام 100 قلن 150 160 180 كتوردل زي تخلو الملكعون يلن مخنياتو كتورد تخلي زيت مالسي يلن بلو كتورد تخلي نام 100 قلنس كتورد تخلي 180 100 قلن كتورد تخلي مخنياتو اتي صبيو نبر ناي سايبر تاكس still وصيتاو ነገር دا صبق برودكت دا يكون بر نحنا زليناس ገንዘብ ገረን ናብት EPS كمص خلالو earning per share كمص we didn't see that penny አይራአናን so is that like spiritual gerodi kal gerodi yes ክንዚ ዝኸቱ አኸላን ክንዚ ዝመጽ አኸላን ኣብዚ revenue ካብን ኣታው ካብን ክጽበን ኽልና እንተ ዝብል ነይሩ Tesla could be up according ዝረአኽዎን ዘንበብኮን ካብ ዘንቦ ዘለኾን ይኻ ዘረብ ዘለኹዋ ጀገን نحنا نبلو زلنا أبز جن كم حبشة سبيشال أبز لنا don't give up Tesla down كينا opportunity my friend this is good time to buy مالتي هجون كتكسل لي أول as long as recession انت زيرينا حزن زيا as long as أبز مت 2025 recession تزيرينا Tesla this could be like 8% 9% down get مالتي it's a big time of opportunity buy a dip مالتي so باي ديبز بحالسي كم زنايت مالك هاقاتن كله جن مودات هاد نايت تسلا we don't know yet مخنياتو اتي برودكت زمصو كم زخين الله كتقصل تخل ካልእ ግን ናበይ ሳይት ትህበና next week ካብ ቀጻለ ኹሪና especially earning ምስራዕና ማለት እዩ ብምቕጻል ነዚኣ ግን እዚኣ ኩላ ትውስና ግን ኣብ ኢንቨስት ኣብ ተስላ long term minimum 5 years ክትጽበዩ ክትክእሉ ኣለኩም እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ወይ ሃይዌይ ካብ ፕሮዳክት ንኾነ ማለት እዩ alright ኣብ ቀጻለ ክንምልሳ ኢና ደሓን ግን mostly fully 2025 model Y and model 3 በዚ ስራሕ እዚ practice ገብሩኦም ኣብ እንክሪኦም dan ሽዑ 2026 ባዕለን cyber tax ክመጻን 2027 ካ most ክመጻን እዚ ግን ያ ኩልኩም ወይ ዝበልና ትሕግን regulation ካ ክህሉ ማለት put it that way and we'll make this vehicle in very high volume and but well before that you will experience
a robotic taxi via the Model 3 and Model Y program, and Model S and X too. But your 3 and Y will achieve unsupervised full self-driving with permission in wherever regulators essentially approve it in the US and then to follow in outside the US. Yeah, like بعد China أنا بقول كلهم كخدا خلينا نحوت mostly Tesla China الله رفض شيء ده كل شيء عن تاي تي government زلوا يعني أبنت كولورادو زنبرة عدي they might hey عين دلين كبلا كهل no this is our business small business administration من محرار ناي عدي ناي small business no ضربة تاكسي أتنا عين دلين كبلا خلي so تفكر لنا لو حقي تستيت نبعلو أفكيدو بخمزة كده لنا تمز نبروت كوتاس نتسرحو زحدقو نايت سب mostly كوريو ام كجمتو ام مالتيو زي بتعمي like بتعمي كمزي ازيو ديب زخونه يخيد له it's not كمزي نا monopolize بحال اب ايكونوميك نمهار كلها monopolize مالت كمزي نحاده ماركت سي بوتم هافتامات يعبل مالت امازون مش تعبل لنا نزن جروسري ستورز كلهم تعبل لنا كم عينتي خيد الله هجي so إيلان that's all it's gonna be كله بلا لكو سولار تخركا إيلان مزالو تاكس تخركا إيلان كمتسي تراك تبلكم إيلان كمتسي مالتي what left مكان تبلكم إيلان كمتسي so تسلا so اتنكال إنا أشتو زلواب تحتي إندا قفعك إيز خير مالتي so سب تبلكات أسلا سراحتنيا تبلكات ناي تسلا روبوت مالتي هجي أشجاريو تن زلوا هاجرات نبلن ولا تنستيتون انت عانت حق خدك أما يخلا كاب عدنا وعدي زغون حقتها تفعلتي أبز لنا 50 سنت مثالنا كاب ستيتنا بستيت فعلنا عبنت ناي الكحول لايسنس أبز عدي يجي حدا تليكا كدق ما يدخل قلت إفكار تدقمن أي فكر بحق مالتي أكاد ست مي بدابل تريبل سلستر بعد خطوة صلاة أبزي أي فكر مالتي نبعلو حنتي أبزي أنت اللي لايسنس كابا almost ناشحن حموش ميتين رحقة متر سيا تخال إيت لايسنس تو تدخل نسخة عبد خبابي أزلو بيت مرتلو ديو انتهالو public parking على ديو نايمن قصي office على ديو like كله college على ديو church على ديو كله نجار زي تري ماله تتمت هجي ناي بعلها regulation ناي تعدون وسانيو إذا بزلو ده تخك الوسانيو it doesn't mean لازم أسا everybody can buy it and زخونة خجوز مالت أيكون common ده حركين ما we behind غنترفنا نحن مالت billionaires of millionaires جزيم حدا سب كل التسلسل ده حركزي أب invest أب تسلا أيجبرنيا سلسة جزيس سلسيان وفيرن مأريرن كمتعين مالي سلسيان وفيرن ده مأريرن متين دان تسلا تايلو invest جبر ميت شحن تليو بتسلاسي يوصل سلسة سايبر تاكسي جز مالي so كوريا هنا كنت متعينا مالي So, and it's Cybertruck too. Yes, of course. Sorry, I don't want to be, yes. All our cars are basically, all cars that we make. So, even Cybertruck هجرات even تا Cybertruck كباب حرم يتشحشت نعا كمان كأتوا easy مالت wow that's good هجي yeah it's تم جزيهم زلو like I don't know قال software هلوم هون كيرم like install لهم قبلهم قال you know subscribe هلوم هون ما نزل لهم قال خوف لي مثلاً بمول السيستم كأتوا خلي مالت تم زلو مالت this is really good by the way sometimes بالنت بحلف safety تصبوا نقدر بس يبلغ let's not get nuanced here. All right, next slide. So one of the reasons why the computer can be so much better than a person is that we have millions of cars that are training on driving. So it's like living millions of lives simultaneously and seeing very unusual situations that a person in their entire lifetime would not see. But did you know that AI is set to create 97 million new jobs by 2025? These hopefully. Yeah, exactly. So so with that amount of training data, it's obviously going to be much better than what a human could be. Well, like نسنن هم سبزورن يزواد درز اللي هو ترى لهم تناي safety مالتي like بيني مصلو قليم بتاعتي هم بتي مصلو قليم أبصرجع سبات نهالو سئلهم تحسهم تزويرهم من حرف لو أتي ناي مزوار نعان سي معرف إن safety كم خانة نيتقلد زلو أتي نسن محاز مالتي همان بقى سبزورة مكناجن
ብዙሕ ነገር እዛ ዳሜጃት ትገብር ኣላ ማለት because you can't live a million lives. And it's also, it can see in all directions simultaneously, and it doesn't get tired or text or any of those things. So it will naturally be, like I said, 10, 20, 30 times safer than a human, just for all those reasons. And I want to emphasize that the solution that we have is AI and vision. So there's no expensive equipment needed. So the Model 3 and Model Y and S and X that we make today will be capable of full autonomy unsupervised. And that means that our cost of producing the vehicle is low. Now we are going to actually overspec the computer for the Cybercab. So our AI5 computer will be somewhat overspec'd. And because I think there's actually also an opportunity, sort of like in Amazon Web Services, where if the car is driving for 50 hours a week, there's still over 100 hours left. And there's a potential there to have a massive amount of distributed inference compute, where if you've got, like, say, a fleet of 100 million vehicles and a kilowatt of efficient inference compute, you have 100 gigawatts of compute, which is really quite substantial. And if it's there, you might as well use it. So, yeah, so that I think will make this entire explains go to the AI ማለት artificial intelligence ሆነ vision is alone like computer 5 ተባሃላሉ AI5 I don't know that ከም ዓይነት ቦኤን ስቲል ዝኾና so እንታይ እዩ ትዘለዎን ዳታ ወይ ከዓ storage ክጥቀማሉ ከም ዝኽእል አይን ቢል like less cost work ውሕድ ዝኾነ cost ን ዝስራሓ ዘለዋ ነቲ ናይ vision ነቲ ናይ ተን ባዕለን ዝወራ ባዕለን ዝገብራ ዘለዋ ማለት እዩ so cost wise ደሓን ይብሎን ንዑ ማለት አንተ ወግን like high cost wise ከም ዘለዎን ይተዛሪቡ ነይሩ ነቲ general ነታ ባድን ክስርሓ ኸውን ኣሎ ማለት እዩ sense. So all right, so our autonomous future is here. As I said, we've got 50 Teslas driving autonomously. We're trying to give you a sense of what cities will be like in the future. And when you get in, you'll see like it's really quite a wild experience to just be in a car with no steering wheel, no pedals, no controls, and it feels great. So, and we have enough vehicles here, so everyone should be able to try it out and experience the set that we've built here. It's a very big set. لكل الرأي ونحوات بزي سبين قاس زلا كباب حمسة وخم زلوا تتصبق تانت بزول عين ختم خطفك تدخل نابيك خير خل أما تأنا ريا يلزلوا منها تحق خمت عنده وزقلنا ندقاق مزلنا مالتي كورينا مالسي كولورادو انت أخذ اللي عبزي like تتقامد يا أو see what happened زي لما سيحوات بحل في the way مس ترامب زلوا إلى الماس كله يخمر لهم أبت political involved bigger law so like Trump ندهر تمرت this is going to be easy نعو مالتي نمنتا is زلوا تراي نعو تراي تكون is زلوا it's kind of scary but like يمنا أبز أزبلا يماني تكس بتعمي scary so انت خوني خدي you know Trump أبي كم زحجز نمن كم زحجز كلنا نفلت أنا مالتي so like it could be good إيلان somehow بChina عنده 5 قبر خليتشر أبو بزح كرت قبر لنا 6% 80% يبلا لكو أبو ذهن نسا مكاين وقال they have a solution now هذا مجمرة ترامب ولا نعو بChina صريحا زمسا تسلادين كال بزح تراف كرت إن حرز خفلهم كوينو انتاخ قبر خلي إيلان they know it they are friend now مالتي so no question is so نسخ قبر لحركوين قاعد كونغرس وحرفور الحوات مالتي house and senate سي هذا عنت ندحر كينهم president republican ندحر كينهم house كا republican ندحر كينهم senate ندحر republican damage big damage مخنياتو نسم زدليو يخلف كم اون بتحدن صارون not bias كون ايدلني انا مس حدا صقع كون ايدلني ابزي مالت ابدق بعلي فلت so كمون democratic let's say كمالا هاريس مرز كمالا هاريس ندحر democratic كوينا نسا president plus اب senate ندحر democratic كوينهم سفار هجي senate democratic هم زلو مالت تشاك شومر حلاف مالت House Republican alone. So President Democratic, Senate Democratic, and House Democratic. ده حركينا the other way كأتقمناتهم كحلو فيها مالد. See, نتي economical نتي حد بتعمل damage. the whole US يكون ولا نتصلوا بملو عالم تصلوا قبل اللي تخلي. So إذا حقي زبحال كوريا أنا أبقى أسألي
እንዳ ምስኡ ስለንኸይድ ስቲክ ስለንገብር ፀገም ኣይኮነን እቲ ማቴሪያልስ ሶ ኣዝዩ ማዕሮ ክንደይ ንተስላ ሙቭ ክገብራ ክእል ማዕሮ ክንደይ ንኢላን ኣበናይ ደረጃ ይኸብፅሐ ዝኽእል እምበር ደ ወይ ካሚን ኢላን ዝመፆ ዘሎ ምስቲ ብሕልፊ ምስቲ በዓል ትራምፕ ምፅጉዑን ካልእ እሲ very scary ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣማፃፃኢ ማለት monopolized ነዚ ነገር ብሙሉእ ከምዚ ዝጥረፍ ዘሎ ኮይኑ ይመስለካ ማለት So it's like really, we've used, I don't know, 20, 30 acres or something like that. It's really big. So it goes on, the ride's long. And we set it up to feel like a ride, like a park ride. So it'll be cool. And you'll get to experience it tonight. Something we're also doing is, and it's really high time we did this, is inductive charging. E-farming, a new way of making money that's taking the internet. So- ማለት ኣሕዋት like charger እዩ ከምዚ sorry በቃ ከላ ሁክ ጌርካ ቻርጀር ምዃኑ ከምዚ ፕላግ ገለመለ ይኮነ ናብ ኤሌክትሪክ ገለ ይኮነ everything is solar mass like all is the green energy ኣሕዋት ራይዎ እቲ green energy ምስ ሙሉ ምስ green energy ዝተሓዘ ዘሎ that's why we don't like that the green energy is moving forward so በዚ ጋጣሚ ሶላር ኣብ ገዛኹም ተዘይብልኩም ብዛዕባ ሶላር ቪድዮ ሰሪሕ ኣለኹ ኣሕዋት ብዛዕባ ሓበሬታ basic information ሰይድ ኣለኹ don't just forget it credit ናይ መንግስቲ like you know 30% ክፍለልኩም ዝኽእል ማለት እዚአን እውን ክርኤና ማለት እዚአን እውን yeah by the way ዝኾነ ኤሌክትሮኒክ ከምዚ ዓይነት ተገዚካ እውን yeah credit ኣሎ ኣብ ናይ IRS credit ኣሎ yeah I will So the robotaxi has no plug. It just goes over the inductive charger and charges. So yeah, it's kind of how it should be. Thanks, guys. I love you too. So one of the things that like is really interesting is how will this affect the cities that we live in? And when you drive around a city, or when the car drives you around a city, you'll see there's a lot of parking lots. There's parking lots everywhere, parking garages. And so what would happen if you have an autonomous world is that you can now turn parking lots into parks. yeah like ክሳብ parking lot like save ኣለና ምክንያቱ እዚአን ሲ ራን ክገብራ እየን yeah let me share to you guys ኣሕዋቶም this is the most important if you go irs.gov ከድኩም እቲ ጥቕምታት ዘሎ look this ኣሕዋት energy efficiency ዝኾነ home improvement credit ንኣላ ኣብዚኣ ክሊክ እንድሕር ጌርኩም look this ክሊክ ኣብዚ እንድሕር ጌርኩም እዚ popular ዝኾነ ናብዚ ከምፃልኩም እየ I know earned income credit ኣሎ child tax credit look this clean energy and vehicle credit መኪና እንድሕር ናይ ብኤሌክትሪክ like በኤሌክትሪክ ትሰርሕ ብኤነርጂ ትሰርሕ እንድሕር መኪና ሶላር ካልእ እንድሕር ዘለዎ ኮይኑ ሲ you can use this ማለት እዩ እዚ ብኣዝዩ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ክብል ደልየ ምክንያቱ ነናይ ባዕሉ clean vehicle እንታይ qualified ዝኾነት ማለት እዩ percentage ኣለዎ like 30% that's being of 30% qualified expensive include like you know qualified energy anyway ካልእ መግለፂ ሒዝና ክንመፅና ድሓን እዚ ሲ ገንዘብ ሲ ኣለካ ካብዚአን ማኪና ክትገፁ እንድሕር ኮንኩምን make sure ናብ simple ካብ ጅባኹም ኣይኮነን ማለት I did personally solar cost ገርኒ ግን I got 11,000 ይኾን ተመላስ ካብ መንግስቲ ረኺበ ማለት እዚ ክብል ከሎ tax payer እንድሕር ኮንካ ናይ refund ዝመፀካ ማለት tax እንድሕር ፋዲ ትገብር ኮንካ no alright let's go to Elon Welcome. So there's a lot of opportunity to create green space in the cities that we live in. there you go another amazing is coming So that would be quite fantastic. Oh, and also, look this our second production we got kala'iti mekina ክንብላ እታ cyber tax already ወዲናና እዚኣ ካንታ ሮቦ ቫን ትበሃል እዚኣ ከዓ ሓዳሽ ትስራሕ ዘላ እዚኦም ኩለን ግን ኩሉ ሻዕ not on the shit not in balance not in income statement my friend
ኣብ ኣታዊ ገና ኣይመፃን ዘለዋ we need the money in that ኣብኡ ከተሸጥ እንድን ዋላ whatever service guarantee money ክእትዋ ኣለዎን that our share could be like bigger and bigger ማለት እዩ so let's do this looks nice looks cool sorry ጽብቕቲ ብጣዕሚ ክትሪኣ ደስ ይብለካ ኣዝያ ደስ ይብለካ let's see what happens if you need a vehicle that is bigger than a Model Y? The Robovan. The Robovan is this is we're going to make this, and it's going to look like that. Now, can you imagine going down the streets and you see this coming towards you? That'd be sick. So this can carry up to 20 people, and it can also transport goods. So you can configure it for goods transport within a city or transport of up to 20 people at a time. So this is gonna the Robovan is yeah so Robovan እዚኣ ንባዕላ እዚኣ ተኻልኢት ማለት እዩ እዚኣ look this ኣሕዋት ክሳብ ከምዘን ናይ ዓድና ሚኒባስ ዝበሃላ ማለት እዩ ሚኒባስ ትዛወሩ ነርኩም ዲኹም ካብቲ ንእሽቲ ከተማታት በዚአን ኢና ንንቀሳቀስ ነርና ሰንዓፈ ሰንዓፈ ደቂ ምሓረ like ናብቲ ቅርብ ዝበለ like በዓል ዓድሽ ናብ በዓል ኣስመራ እዚአን I don't know ይሕንበባ ዶ ግዜ ወስዳ ይኾና so ሓፀርቲ ሚኒባስ ማለት እዩ እዚአን ክሳብ 20 ሰብ ክፀዓና ይኽእላ like this እንደገና ከዓ ትራንስፖርት ግድስ ማለት ነገ ኣቑሑ ከዓ ከተመላልሰን ትኽእላ ማለት እዩ ዘዋረ ዘይብለን ከዓ እዚኣተን ኦኬ ናይዚአን ኮስት ዋይስ ክንሰምዖ ኢና ድሓን ካብኡ ስምዖ ኣነ ስለ ዝረኣኽዎስ ኖት ገይረየ ስለ ዘለኹ እየ is what's going to solve for high density. So if you want to take a sports team somewhere, or you're looking to really get the cost of travel down to, I don't know, 5-10 cents a mile, then you like 5-10 cents a mile. What? እንታይ ዝብሎ ዘሎ not only captain እቲአን 20 ሳንቲም ይሽልናን እቲአን 20 ሳንቲም ይልና እዚአን ካብ 5-10 cents a mile ሓደ ማይል ዋው ያ 20 ሰብ እንድሕር ትሕዛልያ ሸር ማለት እዩ ብሓፂሩ ከምኡ ይኸውን ዝኽእል ካልእ ኣይኮነን ሶ ሸር ኣቑሑትካ ብሙሉእ ፅዒካሲ ኣብዚአን ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ ናይዚአን ኮስት ኣይተዛረበን ክንደይ ክግዝኣ ክእላ ኣይተዛረበለን ናይዚአን let's see what happens you can use the Robovan. Some people call it the Robovan, but so yeah. Robovan እዚኣተን ከዓ እንታይ እየን ዝበሃላ like Robovan ከዓ በሃላ ማለት ተኻልኢት ሒዝናያ ዘለና ንዕልናፊኩም let me share this okay very ንኽትሪኣ ብጣዕሚ እያ ደስ ትብለካ come on write it ثلاثة كمبيوتر متابعين مثل alright van okay so look this እንታይ መስላ እዚኣተን ኣባጎብ የደጎም እንታይ ክንብል ንኽእል this is the one ትሪእዎን ዘለኹም very good ክሳብ 20 ሰብ ዝሕዛ እየን yeah this is inside ውሽጣዊ ትሪእዋ ዘለኹም ውሽጢ ናታ ዝመስል ብጣዕሚ they look nice ንኽገርመኩም ማለት so like this in general ኩለን ብደገ ክሪኦ ከለና ገፈፍ ቢለን መላካ ናይ በግዕ ምጭራዓ መስል በተድሕሪአን በትጎድናን ፅርግያታት ፅሩይ ክኸውን ኣለዎ እምበር እዚአን እንድሕር ጎተት ኢለን ክኸራ እዚአን ክሳብ ሶፋር ክሳብ 10 ወይ ከዓ you know 10 5 ሳንቲም ወይ ከዓ 10 ሳንቲም ናብ ሓደ ማይል ቻርጅ ክገብረኻ ክእላ ማለት እዩ so this is cool nice and cool ክትሪአን ብጣዕሚ ኣዝየን ዘብለጭልጫን ፅቡቃትን እየን ዋግአን ክንደይ ሽየጣ ወይ ከዓ ክንደይ احنا زلينا anyway like revenue ክንደይ እትዋ
كندي اب تسلا شيرتس كندي حنببا عندي most probably ابتي invest نقبر بمقصالكا like how it looks برد ازين dominant غيركا نت ماركتون بزح كعنوا خلا انتن قال مكان دلون مالتي what it looks like this is okay that's I like it so yeah نزي ان كان تاعن زمسلا نزبل حتى ريكم صنيحه let's go let's move forward نقص كنودانا اموداتا روبوت يزلنا حواد don't forget that robot تم عزم حدغኛ نسرحنا نهوتنا مالتي one of the things that we want to do, and we've seen this with the Cybertruck, is we want to change the look of the roads. The future should look like the future. I like it. The future should look like the future. Like መጻእስ ንመጻእ ክመስላሎ እቲ like yeah well okay but it's too much من ጽብራ ኮይና ንህድስ So speaking of robots, there you go. So everything we've developed for our cars, the batteries, power electronics, the advanced motors, gearboxes, the software, the AI inference computer, it all actually applies to a humanoid robot. It's the same. So እቲ ባትሪ እቲ ናይ ኮምፒውተር እቲ ኩሉ ነገራት ዘንቀሳቀሳ ዘለና ታ መኪናስ ኣብቲ ናይ ሂማን ሮባት ኣብቲ ሰብ ናይ ሰብ ሮባት ንሪኦ ሕጂ ከዓ ኣብኡሎ the same you is ብለና ዘሎ so ኣብ መኪና ዘሎ መሳርሒታት ኩሉ ዘንቀሳቀሳ ዘሎ ብዘይካ ዘዋረሲ ኣብቲ ናይ ሰብን ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ so ናይቲ ሮባት ቁርብ ንርአይ same techniques. It's just a robot with arms and legs instead of a robot with wheels. Yeah. same technique እንታይ ዳ እቲ ሮባት ብየዳውን ኣጋርን እቲኦም ከዓ ሮባት ብዊልስ like you know ብስማሃበኒ ጎማ ደኽንብላ ዊልስ ብሎ ዘሎ ዊልስ የለን okay yeah ኣጋርን ጎማን ማለት እዚአን ግን እግርን ሰብን ማለት ብሓፂሩ And we've made a lot of progress with Optimus. And as you can see, we started with someone in a robot suit. Sort of that, and then we've progressed dramatically year after year. So if you extrapolate this, you're really going to have something spectacular, something that anyone could own. So you could have your own personal R2D2 C3PO, and I think at scale this would cost something like, I don't know, $20,000, $30,000. Probably less than a car is my prediction long term. Now, it'll take us a minute to get to the long term, but fundamentally at scale, the Optimus robot, you should be able to buy an Optimus robot. So, እዚኦም ሮባት ሰብ ደኽንብሎም I don't know automatic ሰብ ማለት እዩ እዚኣቶም ከዓ እንታይም መጀመርያ anyone can buy them. Okay. ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ክገዝኦም ይኽእል ዋጋኦም ኣብ መንጎ I think probably ኣብ መንጎ 20,000 ክሳብ 30,000 እዮም ዋጋኦም so እዚኣቶም ኩሉ ይሰርሑ ኩሉ ኣክቲቪቲ ኣለዎም ለስዛን ናይ መኪና ፕራይስ ካብ አንታሕቲ ኢልዎም ዘሎ everybody የድልዮ እዩ ዓይነት እዩ ዘረብ ዘሎ but we don't need that ንሕና we have our kids okay ንስማዕ ግን እቲ ንስራሕ ንገለ ንቢዝነስ ግን ሰላ ራይዎ እንታይ ገብራለሁ ሕጂ ሮባት ሪኦም ኣለኹም ብድሕሪኦም የስትሎ ኣብቲ ገዛ ገዚኦም ኣለዉ ነተን ኣግራብ የስተን ኣሎ sorry ነተን like fear የስተን ኣሎ መቀዕ ወይ ዓላ ተዝገብር ነይሮም ጽቡቕ ነይሩ like $20,000 to $30,000 long term. So and what can it do? ልክ ኣብዚ ጌም ጻውት ኣሎ ነቲ ቆልዓሲ ጻውተሎ ቴክኒካሊ ማለት እዩ ብሓጺሩ ቆልዓ ሕዝልካ it'll be able to do anything you want. So it can be a teacher or babysitter. Look this what it can do anything you want but like what is this like anything you want like ኩሉ ነገር ክገብሩ እዮም ዝኽእሉ ይብለሎ okay danger not anything specifically ክኾን good ነይሩ ኤሎን መስክ so ቆልዑ ክምህሩ ይኽእሉ like babysitter ክኾኑ ይኽእሉ ንሃለኩም ይብሉ ላሎ ይብላሎ ኣብ ሰርቭ ክንገብሩ ኢና ዳሓር ክንሪኢና ኣብ ባር ሰርቭ ክንሪኢና ኣብ ኩሉ ነገር this is the most danger እዚ ንዓና ንስራሕና ሓፈሻዊ ሓደገኛ ዋል እዚ ታይምላይን የብሉን ማዓሲ መጽእ ብትክክል አይነገር አለው ሓደ ሮቦት አለው ኩልና ንፈልጦም ንዓጽሉ ንገለሸር ንገብሮም ንሪኦ ማለት feature is this እዚ
እዚኦም እንድሕር መፅኦም ስራሕና ዲ ንብረትና ዲ ኩሉ ነገርና ሲ ባዕሎም ኮንትሮል እዚኣቶም ባይ ዘ ወይ አላይከት ሓንቲ ንፍዕቲ ኣንበሳ ዝበለታ እንታይ እዚኦም ተመሊሶም ፅባሕ ንግሆ ኢላት ንህ ኣጥቃዕትናን ኣጥፋዕትናን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሲምፕል ዋን this is ካብ ቤት ትምህርቲ ካብ ክላስ ሒዛ ዝመጻኸ ማለት እዩ ኣጥፋዕትናን ንዓናውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ያስ እዚኦም ባዕልና ብዝሰራሕናዮም ኦኬ ካብ ሓንጎላት ተሓሳስቦም ካባና ንላዕሊ እዮም በቃ ካባና ንላዕሊ እዮም ሓንጎል ዘን ተመሊሶም ንዓናውን ኣጥቃዕትና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣጥፋዕትናውን ክኾኑ ይኽእሉ very true agreement የብለይን ከም ላምፅያታ ንፍዕቲያ no question on that valid ኩልና input ኢና ሂብና ማለት yes ክኾኑ ይኽእሉ ማለት look at your kids that can walk your dog mow your lawn like ከልቢ ካል ህዛወር ክእል ስራሕ እዩ ነው ከልቢ ወቅት ገብረሎም ስራሕ ኣብዚ ንሕና like many part time ስራሕ ኢና ንጥቀመሉ እዚ ማለት እዩ ዘለና ሃገር ኣኽላባት ተለየሞምሲ ተዛውረሎም ትሕዘሎም ተብለሎም እዚኦም ግን they don't need it ብ20 30 ገዚኦም ሲ ኮፍ ብሎ ማለት እዩ cost wise ኮ በቃ ዓቢ ኮም ጥቅም ዘሎ ነቲ ሓደ ሰብ ጉልበት ከይዱሲ 30,000 ዓመት ዘእቱ ነበረ ሓደ ሰራሕተኛ ካብታ ገዛ እንታይ ይኸውን ሕጂ ነዚኣ ብሓንሳብ ገዚእካ እዚ I think so ናይ ዕድመውን ናይ ነዊሕ ላይፍ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጾ ብ20,000 30,000 ገዚእካ ኩሉ እቲ ሓደ ሰራሕተኛ ዲ ወላ ዝገብረ ነበረ ክሰርሓልካ ክእል ማለት ክሰርሕ ይኽእል ዳሜጅ እቲ ሰራሕተኛ ክባረር እዩ ማለት ሶ ምክንያቱ እታ ካምፓኒ ሉስ ክትገብር እያ ክንገልጻ ይድሓን ለሚ get the groceries just be your friend serve drinks whatever you can think of it will do and yeah it's going to be awesome and I think this will be the biggest product ever of any kind yeah because I think everyone of the 8 billion people of earth I think everyone's going to want their Optimus buddy and there's going to be some, maybe two, and then they'll be producing products and services. I predict actually, provided we address risks of digital superintelligence, 80% probability of good outcome. Look on the bright side. The cup is 80% full. The cost of products and services will decline dramatically. And basically anyone will be able to have any products and services they want. It will be an age of abundance, the likes of which people have not, almost no one has envisioned. It'll be something special. So, now one of the things we wanted to show tonight was that Optimus is not a canned video. It's not walled off. The Optimus robots will walk among you. Please be nice to the Optimus robots. So you'll be able to walk right up to them and they'll serve drinks at the bar. And you'll directly, I mean, that's just, it's a wild experience just to have humanoid robots and they're there. You're just in front of you. So, yeah, with that, let's party. Well, yeah, the most scary ማለት not ተሓስኮን by the way not ክትማዓት not ተሓስኮ ብዛዕባ ሮባት ክዛረብ okay anyone can own ዝኾነ ሰብ ክውንነን ይኽእል ክገዝአን ይኽእል ካብ 20,000 ክሳብ 30,000 ካብ ናይ መኪና ፕራይስ ንታሕቲን ካልእ እቲ እዚኣት በቃ ካብቲ ኣነ ሰርሖ ዘለኹ ዝበዘሎ እቲ biggest product ዝዓበየ product ናይዚ በሃሪ ን8 ቢልዮን ዝኾኑ ህዝቢ ዘሎሲ ሓድኡ ክገዝእ ይኽእል እዩ እዚኣተን ውፅኢታዊትን ኢልዎን ማለት ካልእ product and service ኣሕዋት ኣብቲ ቢዝነስ ዝመሃሮ ኢና እዚ product service price ታሕቲ ክገብራ ከለን let's say what does that mean product and service let's say ኣነ ሰርቪ ይገብር ኣለኹ ሕጂ ኣብዚ ምህር እንድሕራለይ ኣነ ሰርቪ ይገብር ኣለኹ ኣነ ሰርቭ እንድሕር ገብራለየ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሰርቪስ ማለት ሰርቭ እንድሕር ገብር ኣለኻ ትምህር ኣለኻ ትምህር እንድሕር ኣሊኻ ንስኻ ንሰን እንድሕር ኮፍ ኢለን ምሂሮንኦ ፕራይስ ከጉድላ ይኽእል ንብል ኣሎ what does that mean ደስ በለይ ምክንያቱ ኣነ እንድሕር ሰርቪስ ይገብር ኣለኹ ንዓይ እታ ካምፓኒ ብዙሕ ክትከፍለላ whatever ሓበሻ ኤዱኬሽን ካምፓኒ ንበላ ሓበሻ ኤዱኬሽን ንዓይ ቆፂራትላ
أنا ندحر سرحوا لي human beings سب سلازخونكو أنا نساعتي كبرية نشوف من تساعد خسرح 10 ساعات بلاس نعمة خفلي زعمة زي خفلي برايسي ويك أواجاي ناتي دموزي إنداوسخ خصخلو أبا عامة generality inflation 3% minimum don't forget that والزين رباط كن ب10 شهر ب30 شهر جزء كان أنا السرحة كل خسرحين so أنا السرحة كل مسرحه like age abundant له like عدموني بلا نوع عدمين زين نجارات زي أذن مالتي ب30 شهر جزء كاسي أو عند حركة بالكات أنا السرحة كل ساعة عند سرحة كا نايزيا مينترانس كله أخلي كالو ولا حنت إنشورانس اللي أخلا اللي وضع عدد بلا مالتي زخونه مينترانس كالو كله أخلي مالتي قال إن حرت بلاش قال نستات كبر خوني خلي كنو قل حنت payment جزء كا fixed asset يعني كم ما هرقولنا fixed asset ناتكا لسنسخة أب رستورانت حالك السيرفر تكبرسي حدا رباط نحركو فيلكا بمولو ممتي السيرفر قبرمي مالتي كندا يا خاصة خليه خابزين سلسة سب واحد كليكاي نحرتا رستورانت خا 10 شومنت 10 6 ساعات رانت كون كيراس حنت شومنت ساعات ريحة حنت سلسة 10 6 نحركو نامات سلسة سراحتنيات نابنت كرليو خان نايتم سلسة سراحتنيا نسا خوفي لا تاربات مالتي ساخد زازي أبتا رستورانت نسات عزيزة حنت بيمنت أدخل لك نايتم سلسة سراحتنيا almost بوحدو 14 كفيل كام أب عمد رايو 14 120 شهر كتكفلها نايت حالي روبات جن نان ستوب سلسة سرحة زلو like with 24 hours سلسة سرحة زلو 3 شيء سلازي تا كامباني ويكا تا بيزنس بزح كنزب ناي سراحتنيا كندو وصا ناي بيزنس تاي سراحتنيا نمبر 1 وصا ناي بيزنس سراحتنيا نمبر 2 كرايو ازي حوات حزوه then سراحتنيا خا اندحر بروبات حنساب جزيكا فيكسد اسيت كوفا بيلكا اللي خاطر رستران نتم سلسة خوفلم نبركا 120 بحنساب كفيلكا انفستيجر كالخا شعور نحنخا انسخا تفريا ويكا سيرفيس تهبو تشوت او نت مغبي كتاغدلو اخا then تكنيكال نسن دحرا غدلكا سيرف تقبر زلخا ويكا مغبي برودكت تقبر زلخا بحسر تشيط الله مالتي that is the plan his net product and service cognitive بزلو that's the technical ways so very good نزخ الرئة خلنا جن is that good to us no okay حسر كنجزنا خلنا yes مقبخ حسرنا خلي دكان كنا حسرنا خلي نقوله جن yes but how about that يبلنا نحنا جوبنا my friend صرحنا نحدق لنا what is this كانت السنين أبرز رانت مثلا نسنك سرحان هجوز ريوهم طايلنا مسك أبن دابار سيرفخ قبرخم الكول سيرفخ قبرين لكان هلا سيلون كشت عن مالت نرأي محنساب so you don't need it waiters اللي كان ما يكا grocery اللي كل اللي كان سبب مالت I love you guys too. If you look at that gazebo over there, let's get the party started. You can sell this $5 spatula on Amazon and compete with hundreds of other spatula sellers. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Yeah.
እጂ ይስቀሉ የብሉ yeah. Let's go. Let me show you this. Okay. Yeah, like this. ብዙሕ ነገር እዮም ዝገብሩ ዘሎ እቲ activity ሲ በስ anyway yeah ኩላ ክትሪእዋ ትሪኢኹም ኣሕዋት እቲ activity ብምሉእ ይሰኣሉ ፌስ ወስዱ መዓት ነገር እዩ ዘሎ so yeah. Do you need a loan for your business? Well, if you've been around for more than a year, I'm about to show you how to get up to 3 million. ወለድ ያ ክትሪእዎ ትኽእልኹም ኣሕዋት ኣብቲ ዊሮባት technically yeah, let's stop this. በቃ እቲ ዓለም ናበይ ከይዳ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ንሕና ከ ናበይ ንከይዳ ኣለና ከዓ ክሪኢ ኣለና end of the world. I know Martha, I love it. End of the world. Jesus coming soon. Don't worry about this evil. Okay, yeah. So this is all. This is what we have Habesha Education. I hope ነገራትና ንሪአናዮ ወይ ከዓ you know ናበይ ንመርሓና ኣሎ ኩነታትና ንዕዘብ ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ማርታ ዝብሎ ዘሎ እዚ ናይ መወዳእታ ዓለም ዲኾን ዝኽእል እንታይ ክኸውን ዝኽእል ለስ ሊብድ yeah, this is scary ብጣዕሚ ኣፍራህ እዩ ኣስጋኢ እዩ well I hope summary ኣትደልዩ እንትኾኑ so tired now. It's done. Thanks so much. I'll see you next ናበይ ኸይድ ናበይ movement ካ ሪኢና so let's go with this. Thank you. I'll see you up next video ጽባሕ ማለት እዩ. All right guys, thank you. Bye bye.